স্বাধীনতা দিবসের দিনে নকশালবাড়িতে কার্গিল বিজয় শহীদ বীর সুরেশ ছেত্রীর মূর্তির উন্মোচন করা হলো। কার্গিল বিজয় শহীদ পরিবারের উদ্যোগে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এদিন নকশালবাড়ির সতভাইয়া মোড়ে বীর শহীদদের মূর্তির উন্মোচন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় সেনার মেজর জেনারেল জয়প্রকাশ সিং। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। এদিন ভারতীয় সেনা ও এসএসবি সহ পুলিশ দমকল কর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। শহীদ বীর সুরেশ ছেত্রীর মূর্তিতে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন সেনাকর্মী থেকে সকলে। এছাড়াও এদিন বিশেষ চাহিদা সম্পন্নদের ট্রাইসাইকেল দেওয়া হয় শহীদ পরিবারের পক্ষ থেকে। প্রথমেই আমি আমাদের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা জানাই সমস্ত মহকুমাবাসীকে। আজকে আমরা আনন্দের সহিত আমাদের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছি। সেই উপলক্ষে আজকে নকশালবাড়িতে আমাদের সাতভাইয়া মোড়ে কার্গিল যুদ্ধে শহীদ আমাদের নকশালবাড়ির ছেলে সুরেশ ছেত্রী এখানে কার্গিল যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। তার পরিবার এখানে তার আবক্ষ মূর্তি এখানে আজকে উন্মোচন করলাম। প্রচুর সাধারণ মানুষরা এখানে এসছেন, বিশেষ করে গোর্খা ভাই বোনেরা এখানে এসছেন এবং সুরেশ ছেত্রীর উদ্দেশ্যে আজকে এখানে মূর্তিটা স্থাপিত হলো, তাতে আমরা খুবই আনন্দিত। কারণ সুরেশ ছেত্রী শুধু একা শহীদ পরিবারের ছেলে নয়, উনি আমাদের পুরো দেশের ছেলে, পুরো বেঙ্গলের ছেলে। ওনাকে আমরা আমাদের আত্মার মধ্যে রাখি, উনি সারা জীবন যাতে আমাদের সকলের মনে থাকে। আজকে সেই উদ্দেশ্যে কিন্তু ওনার একটা এখানে মূর্তি আমরা স্থাপিত করলাম। আর এই অনুষ্ঠানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের মেজর জেনারেল স্যার। উনি অনেক কর্মব্যস্ততার মধ্যেও উনি আমাদের মধ্যে এসেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই ওনাকে এবং ধন্যবাদ জানাই আমাদের শহীদ পরিবারের সকল সদস্যদের যারা এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান আজকে। আমি এর আগেও বলেছি যে শহীদ পরিবারের পেছনে আমরা মহকুমা পরিষদ আছি। যখন যেখানে দরকার পড়বে আমরা ওনার পাশে আছি, সুরেশ ছেত্রীর পাশে আছি। সুরেশ ছেত্রীকে আমরা আমাদের মনের মধ্যে জিয়ে রাখতে চাই। উনি আমাদের গর্ব, উনি আমাদের মহকুমা পরিষদের গর্ব। এটা আমার জানা নেই সিপিএম এর সময় কি হয়েছে, কিন্তু আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি বলেন ৫ কাটা কেন, এখানে ১০ কাটার উপরে জমি আছে। আমরা অলরেডি এখানে এক্সিস্টিং করেছি। ওনারা কি বলেছেন না বলেছেন আমার জানা নেই, আমার নলেজে আসলে আমি নিশ্চয়ই দেখব। समर घोष आप कहीं भी हो तो आपको मैं मंच में आमंत्रित करता हूँ। समर घोष अभी देश के लिए मेरा सुरेश छेत्री हस्बैंड शहीद हुआ, अभी गर्व करती हूँ। और जो मिट्टी के लिए शहीद प्रधान नक्सलबाड़ी तो अभी सारा देश सारा भारत नक्सलबाड़ी ग्राम उसको याद पंचायत का कर रहे प्रधान, हैं, इसलिए मैं गर्वान्वित हूँ। यहाँ पे क्या क्या हुआ है? अभी नया जो मूर्ति का उन्मोचन हुआ है और क्या क्या महाराजरी आप लोग किस लिए काली ये नया बीजेपी उन्मोचन शहीद किया है, सुरेश ये क्या छेत्री को बोलना धन्यवाद। On the auspicious occasion of inauguration जो ये ceremony of शहीद the स्मारक शहीद मेरे पीछे आप स्मारक देख and पा रहे unveiling हो, ceremony इसका एक्चुअली हमने of the पहले statue हुआ of था Kargil BJP 2001 में शहीद सुरेश छेत्री को हमारी रत्न शहीद प्रदान स्मारक का जिला उद्घाटन किया सुरेश गया छेत्री था। को बहुत धन्यवाद। पर अब इस वर्ष हमारे शहीद तो स्मारक एवं कारगिल विजय दिवस के 26वां साल और ये हमारे शहीद स्मारक का सिल्वर जुबली के उपलक्ष्य में हम हमारे जो पुराने स्मारक का अभी अपलिफ्टमेंट किया, रिनोवेशन करके हमने इसको और बेहतर करने की कोशिश करी है। बाकी आज हमारे इवेंट में हमारे जो चीफ गेस्ट थे हमारे 111 सवेरिया के जीओसी मेजर जनरल जयप्रकाश सिंह थे एवं हमारे सिलीगुड़ी महकुमा परिषद के सभाधिपति श्री अरुण घोष थे। और अब इस स्मारक में आप देख सकते हो बीच में एक 8 फीट लंबा स्मारक होगा। वो स्मारक वीर शहीद श्री सुरेश छेत्री का स्मारक है। उसके आप अगर मूर्ति के राइट हैंड साइड में देखोगे तो वहाँ आपको खुखरी दिखेगा। खुखरी जो होता है एक गोरखा योद्धा का साहस का प्रतीक होता है। और उसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपका गन सिलहाउट शहीद स्मारक दिखा है। तो ये एक शहीद का जो शहीद का डेडिकेशन एक नेशन के प्रति होता है, ये उसी को प्रतीक करता है। बाकी हमारे अब आने वाले दिन में और ऐसे शहीद के प्रति और कार्य करते रहेगा। और
ये शहीद परिवार क्या और क्या क्या करता है हर साल? हमारे ये कर्नल कारगिल दीपक शहीद सांघी, सुरेश छेत्री कर्नल परिवार दीपक सांघी जी, आप हमारे कहीं भी हो तो एक आपको हम मंच में स्कूल है, आमंत्रित करते हैं। स्कूल क्लास 10 तक मार्टिर सुरेश छेत्री मेमोरियल स्कूल है। बाकी जो ऑनरेबल हमारे कैप्टन ज्ञानेंद्र राय, मतलब वीर अनाथ चक्र, स्टूडेंट्स हो गए या ऑनरेबल फिर लो कैप्टन इकोनॉमिक ज्ञानेंद्र स्टेटस राय के जी, स्टूडेंट्स हो गए, उनके लिए हजुर फ्री पनि पनि एजुकेशन, हुनुहुन्छ भने हामी फ्री हजुरलाई मील, मञ्चमा फ्री स्टे हार्दिक स्वागत पूरा अनि ज्ञान अभिवादन शहीद जनाउँदै परिवार से फंडेड अनि है। आजको यो और शुभ एवरी ईयर क्षणमा हमारे यहाँ पे कारगिल विजय फुटबॉल वीर शहीद टूर्नामेंट भी सुरेश छेत्री शहीद परिवार के नाम पे अनि इनोवेट कर्नल किया जाता रविन्द्र है। बबिजुको बाकी ये पहलबाट बेसिक व्हील चेयर डिस्ट्रीब्यूशन खदान रहा, ये सब भी हम मतलब सालों साल करते टोकन आ अफ रहे हैं। लव स्मृति चिन्ह